बाबर ढाबा सहरर घंटाघर पाखरे दुई जन बुढ़ा बुढ़ी गोटे छोट ढाबा चलाउथिले। दुई जन सहारा थिले। दुए कष्ट पेट पोषुले किंतु बजार चाहिदा हेतु बंचिबा कष्टकर हो पड़ता। आज सकाल 2 जन ग्राहक आसी संध्या 5टा बाजिला बुझी पाऊनी कौन करवा। सब कहूथिले जे बजार मांदा अवस्था आसीची सेतिपाई केही आसु नाहंती। अरे बुढ़ा बयस एते कष्ट सहिबाकू पड़ुची। एबे तो हाथ गुड़ चलुची बोली काम करुछे। देह खराब हेले तो काम दाम केमिति करिवा। पुआ झिया छाड़ी गले हमको किंतु गरीब पीछा छाड़ुनी। भगवान घर कथा डेरी अच्छी अंधारा नुहे। शुणी शुणी हम आखि बंद है। काली बळिथिबा खाद्य कुकुर को देबाकू पड़िथिला। आज भी दबाकू पड़िबो। सबु बेले परी आज मध्य ग्राहक आसिलेनी। राति हेले रास्ता कड़े बुढ़ा बुढ़ी ढाबा पाखे शोई पड़ती। ता परदिन सकाल सकाल जड़े ग्राहक आसिले। गोटे चाहा एवं सिंगड़ा गोटे दियो। ठीक अछि भाई, एबे गरम गरम चटनी दउछ। गोटे चाहा तम संगरे आसी थिबा झिया खाइबेनी कि? नहीं नहीं, मु रोड साइड रो खाद्य खाए नहीं, खाली तांकु दियो। शीघ्र खाओ रितेश, मुभी जीवाकू लेट हो जिवो। अरे बाबा लाल जड़िने अधिका दब। तापर सही दिन कई ग्राहक आसिले। पुणी थे सब खाद्य नष्ट हल। यही बहुत दिन चलला। गोटे दिन गोटे पुओ मोबाइल हाथ रे हलाई धरी आसी पचारला। यार बंधु इन अच्छी समस्ते ठीक थे। मु भी ठीक अच्छी। एवं आपको किशनगंज बाबा ढाबा चल देखा बाबा कौन कौन बनाई। बाबा आज कौन खास बनाई आपण? अरे भाई आज सिंगिड़ा बनई केतेटा देवी। हाँ भाई, लाल चटनी सहित बहुत भल लगे। ये देखो बंधु, सिंगिड़ा खुला देखा जाउची ओ ये लाल चटनी देखी मुहरे पानी आसलानी। आज तो मजा लगिवो। आसो चखिया बंधु। सिंगिड़ा खाई प्रशंसा पोती देला। वाह वाह वाह, बहुत मजा लगिला। मु एमितिका सिंगिड़ा केबे जीवन रे खाइनी। आपन को जेमिति हेले आसीबाकू पड़िबो एवं सिंगिड़ा खाइबाकू पड़िबो। आ गोटे कथा, ए रोड साइड तांको ढाबा तांको साहाय्य जरूरी करिबाकू पड़िबो। बाबा आउ कौन कौन तैयारी करछनी आपण? परोटा मैगी इत्यादि बनाउछ। एते भलो खाद्य बनाउछनी, बहुत बड़े होतबो। केही आसंतीनी आम ढाबाकू। टंका टंका हे कष्ट पाइलो। अरे आपण कांदुछनी कोन पाई? कोन हैला? अरे पुआ किछि बिक्री होनी। अच्छा दाम रे जिनिस बिक्री करूछु, भलरे तैयारी करूछु। तापर भी आपण दुई जन अछंती, केही पुओ झियो नाहंती आपणकर? आम पुओ अछि हेले आमको छाड़ी कुआड़े पळेइछि। ता पाई आमे एमिति अवस्था भोगुछु। किछि टंका एई ढाबारू आमे रखिथिलु, से सबको नेई पळेइला। देखो जमार चिंता करनी। मु एई वीडियो सोशल मीडिया रे छाड़ीबी। देखिबो केते लोक आपन को सहायता करिया को आगे आसीबे। सेई पोटी बाबार ढाबार वीडियो बनाई एवं सोशल मीडिया रे शेयर कर दिए। वीडियो बहुत शीघ्र वायरल हो जाए। वीडियो रे दिया अकाउंट नंबर 1 लाख टंका जमा हो जाता। सेई पोटी काली पुणी ढाबा को जाए। बाबा कांदनी हो, लोक मैंने आपण को सब दुख दूर कर देइछंती। आपण को खाता रे लक्षे टंका आसी जाइछि। आपण आउ टेंशन नबार नाही। टेंशन फ्री हुआ एवं मजा करो। अरे पुओ तुमको केमिति धन्यवाद देवी। तमरी कारण पाई दुकान रे भीड़ लागिछि, नहेले बंचिबार आशा छाड़ी देइथिलु। अरे
ଭଲରେ ରୁହ ପୁଅ। ତମେ ଆଜି ଏକ ଗରିବକୁ ସମ୍ପଦ ଦେଲ। ଭଗବାନ ତୁମକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ବାବାର କାହାଣୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ବାଦ ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ଫେମସ୍ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଟିଭିରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଏହି କାହାଣୀ ଦେଖିନିଏ ଏବଂ ତାର ନଜର ବାବାଙ୍କୁ ଆସିଥିବା ଖାତାର ଟଙ୍କା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। 1,00,000 ଟଙ୍କା ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ? ଏମିତି ଯଦି ଚାଲେ ଏ 2 ଜଣ କୋଟିପତି ହେଇଯିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଏମିତି ରହିଯିବି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ସମୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବାକୁ। 2-3ଟା ଇମୋସନାଲ ଡାଇଲଗ କହିଦେଲେ ମାନିଯିବେ। ଏମିତି ଦେଖି ବାବାର ପୁଅ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସେ। ବାପା ମୁଁ ଆସିଗଲି, ବାପା ମୁଁ ଆସିଗଲି, ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏବେ ତ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲ ବାପା। ଆରେ ପୁଅ, କେତେ ମନେ ପକେଇଥିଲୁ ତତେ ମୋ ବାପା। ତୁ ବୁଢା ବୁଢୀ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବୁନି। ଆରେ ନାହିଁ ମା, ସେତେବେଳେ ମୋର ମଜବୁରି ଥିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମା ବାପା। ବାବା ଶାନ୍ତ ସରଳର ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ପୁଅ ଆସିବା ଖୁସି ଟଙ୍କାଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି। ପୁଅ, ଆମେ କିଛି ଦିନ ପରେ ବଞ୍ଚିବୁ କି ନାହିଁ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁ କଷ୍ଟ କରିକି ଏ ଢାବା ଚଳେଇବୁ। ଆଜିଠୁ ଏ ଢାବା ଆଉ ଏ ଟଙ୍କା ତୋ ନାଁରେ କରୁଛି। ଆମର ତ ବୟସ ହେଲା, ଏବେଠୁ ତୁ କାମ କରିବୁ ଆଉ ଆମେ ଘରେ ବସିକି ଖାଇବୁ। ଏହି ସବୁ କହି ସବୁ ଟଙ୍କା ତା ପୁଅକୁ ଦେଇଦିଏ। ଆରାମରେ ପତ୍ନୀକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଢାବାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଅ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରେ। ଦିନେ ବ୍ଲଗର ଲୋକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚେ, ଦେଖେ ଢାବା ବନ୍ଦ ଅଛି। ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଆରେ ବାବା, ଆଜି କ'ଣ ଢାବା ବନ୍ଦ ଅଛି? ଢାବା ବନ୍ଦ ନାହିଁ ତ। ସେ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯେ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ କୁହନ୍ତି। ଢାବା ତ 4 ଦିନ ହେଲା ଖୋଲିନି। ବାବା ପାଖରେ ରଖିଥିବା ଚାବିରେ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଢାବାରେ ଗୋଟେ ହେଲେ କଂସା ବାସନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହୋଇଯାଏ। ଆମର ପୁଅ ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ବରବାଦ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ପାଖରେ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ସବୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଇଗଲା। ଏମିତିକି କଂସା ବାସନ ବି ବିକିଦେଲା, ଖାଇଗଲା। ବାବା ଏବେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଆପଣ ବହୁତ ଫେମସ୍। ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପୁଅକୁ ଢାବାଟା ଦୂରରେ ରଖିବ। ତାପରେ ବାବା ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତା ଉପରେ ଲେଖା ଥିଲା କେବଳ ବାବରା ଢାବା। ଇଏ କେବଳ କଣ ପାଇଁ ଲେଖିଲ ଯେ? କାହିଁକି ନା ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଇଏ ଢାବା କେବଳ ତା ବାପାର, ତା ପାଇଁ ଏଠି କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।